हेलो पिला माने आमर साहित्य धारा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आम पूर्व पार्ट मानक आलोचना करथिले जे रीति कौन रीतिर प्रकार भेद रीति को किए किए मतरे केते भाग विभक्त करछन्ति एई सब गुडा को आम प्रथम आलोचना कर सारी पूर्व पार्ट मानक। आज आम आलोचना करबा ध्वनि संपर्क ध्वनि शब्दर तार जो उत्पत्तिटा केमिति हिची बा ध्वनिर केमिति गठन होती यही सब विषय आलोचना करबा। प्रथम तो ध्वनि शब्दर उत्पत्ति केमिति देख बा व्युत्पत्ति केमिति घटी तो ध्वन ध्वन धातुरे ई प्रत्यय युक्त होई ध्वनि शब्दर उत्पन्न होती है। तो ध्वनि शब्दर उत्पन्न केमिति होती ना जिते बेले ध्वन धातुरे ई प्रत्यय युक्त होती ना तापरे ध्वनि शब्दर उत्पन्न होती। साधारणतः आमर जो शब्द स्वर रब नाद को आम ध्वनि बोली कही था। क्या को ध्वनि बोली कहूचे ना जहाँ को आम शुणुचे जो शब्द को आम शुणुचे जो स्वर को आम शुणुचे जो रब को आम शुणुचे जो नाद को शुणुचे से नाद को रब को स्वर को शब्द को आम मुख्यतः ध्वनि बोली आख्या दे था। तो ध्वनिर संज्ञा कौन देख किए क्यों संज्ञा देते यहाँ नहीं भिन्न भिन्न प्रकार मत देते आमर मतविद माने। तो ध्वनिर संज्ञा कौन आलंकारिक जो आनंदवर्धन अच्छा आनंदवर्धन मतरे बा मतानुसारे काव्यस्यात्मा ध्वनि ही अर्थात आमर जो ध्वनि ध्वनि होची कौन ध्वनि होची काव्यर आत्मा स्वरूप बा ध्वनि होची काव्यर आत्मा। ठीक सेमती विश्वनाथ कविराज तांको मतरे से कौन कहते ना व्याचार्ति सैनी व्यंग्यो ध्वनिस्तत् काव्य मुतमम अर्थात कौन पिला माने व्यंगार्थ जदि वाच्यार्थ ठारू अधिक चमत्कारी हुए ताहले ताकू ध्वनि कहती एवं उत्तम काव्य भी कहती। तो आमर विश्वनाथ कविराज कौन कहले विश्वनाथ कविराज कहले जे जदि वाच्यार्थ ठारू अधिक चमत्कारी हुए जदि वाच्यार्थ जदि व्यंगार्थ जदि कौन हुए ना वाच्यार्थ ठारू जदि अधिक चमत्कारी हुए ताहले ताकू कौन कहती ना ध्वनि बोली कहती एवं उत्तम काव्य भी ताहाकू कही थांती। आनंदवर्धन ठीक सेमती देख आमर जो आनंदवर्धन अच्छा से कौन कहते देख आनंदवर्धन कौन कहते आनंदवर्धन यही ध्वनि मतवाद से होती सृष्टिकर्ता बा प्रवक्ता। तो आनंदवर्धन से प्रथम मत देते ध्वनि हूँ कौन ध्वनि हूँ काव्यर आत्मा स्वरूप एवं ये आनंदवर्धन ध्वनालोक हो गोटे ग्रंथ आमर जो आनंदवर्धन अच्छा से ध्वन्यालोक बोली गोटे ग्रंथ रचना कर से बहुत प्रसिद्ध। अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक ग्रंथर आख्यान करने को लोचन नामक टीका प्रणयन कर मन रख पिला माने जी आमर जो ध्वन्यालोक ग्रंथ जो रचना करथिले आनंदवर्धन तो ध्वन्यालोक ग्रंथर तार टीका प्रणयन करने अभिनव गुप्त क्यों पुस्तकर रचना करथिले क्यों पुस्तक ना से लोचन नामक टीका प्रणयन कर से गोटे नुआ ग्रंथ बाहर कर उभय ध्वन्यालोक एवं लोचनर प्रभाव रे ध्वन्यात्माबाद बा ध्वनिवाद प्रतिष्ठा हो पारिछि। अभिनव गुप्त ध्वनि शब्दर चारोटी अर्थ कहते से गुड़िक होउछि कौन कौन ना से कहते देख ध्वन्या तीन ध्वनि ध्वन्यते इति ध्वनि रसति व्यंगार्थ ध्वन्यते अनया इति ध्वनि व्यंगना व्यापार। तापर देख लास्ट 4 नंबर कहते ध्वन्यार्थे अत्र इति ध्वनि ही अर्थात कौन कौन पिला माने से कहते आमर वाच्यार्थ लक्षणार्थ व्यंगार्थ यही समस्त होची ध्वनिर माध्यम। जड़े लोक को भोक लगुच शोष लगुच यह हूँ कौन यह हूँ आमर व्यंगार्थ। वाच्यार्थ ताहले कौन वाच्यार्थ अपेक्षा आमर जो व्यंगार्थ अधिक कौन होता है ना मजबूत बा शक्तिशाली थाए सेठारे ध्वनि हुए जदि कौन हो ना वाच्यार्थ अपेक्षा आमर व्यंगार्थ अधिक शक्तिशाली थी तो सेठारे कौन हे ना ध्वनि सृष्टि हे। साधारणतः शब्दर त्रिविध अर्थ सृष्टि होता है यथा वाच्यार्थ लक्षणार्थ व्यंगार्थ। मन रख आमर जिते भी शब्द अच्छी शब्दर तीनोटी अर्थ सृष्टि होता है गोटे हूँ वाच्यार्थ गोटे हूँ लक्षणार्थ आ गोटे हूँ पिला माने व्यंगार्थ है शब्दर तीनोटी अर्थ थाए। वाच्यार्थ ताहले कौन वाच्यार्थ ताहले कौन
अभिधा द्वारा वाच्यार्थ प्रकाश पाई थाए। शब्दटी शुणा संगे संगे स्वाभाविक भाव में तार जो अर्थर परिप्रकाश हुए ताहाकू वाच्यार्थ कहती। जमीक जाति द्रव्य क्रिया तथा गुण भेदर यह हूँ स्वतंत्र है। ये जो जाति भेदरे द्रव्य भेदरे किंवा कौन क्रिया तथा कौन गुण भेदरे ये आमर वाच्यार्थ भिन्न भिन्न प्रकार पिला मैंने स्वतंत्रता मैंने अटे। लक्षणार्थ लक्षण द्वारा लक्ष्यार्थार परिप्रकाश घटी थाए। वाच्यार्थ परिवर्ते अन्य गोटे आविर्भाव हेले अन्य गोटे अर्थर आविर्भाव हेले ताहाको आमे कोन कहितौ लक्षणार्थ कहितौ। तो लक्षणार्थ काहू कहबा ना वाच्यार्थ परिवर्ते जदि अन्य गोटे अर्थर आविर्भाव होउची ताहाले ताहाको आमे लक्षणार्थ बोली जानिबा। तापरे देखो हमर व्यंग्यार्थ कोन ना व्यंजना द्वारा व्यंग्यार्थर परिप्रकाश होता है। बेले बेले शब्दरू व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ और लक्षणार्थ भिन्न एक अर्थरे उद्भूत होता जहाँ आमर व्यंग्यार्थ बोली कहुए। तापर देख पे ध्वनि क्या कहुए आमर ध्वनि क्या कहुए। साधारणतः जो सरस वाक्य वाच्यार्थ अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक सुंदर चमत्कार जनक होता है तन्मध्य ध्वनिर स्वरूप निहित थाए। वाच्यार्थ लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ मध्यरु व्यंग्यार्थर विविध वैशिष्ट्य उपरे ध्वनि विज्ञान परंपरा प्रतिष्ठित। अतएव वाक्य वाच्यार्थ अपेक्षा व्यंग्यार्थर प्रतिष्ठा अधिक चमत्कारी और मनोहर होता है। सेठारे ध्वनि सभा स्वीकार्य। साहित्यर आत्मतत्व पर्यालोचनारू जो केतोटी साहित्यिक सिद्धांतर प्रचार और प्रसार घटी से समस्त पर्यावसन है ध्वनि सिद्धांत। उक्त साहित्यिक तत्व प्रवक्ता होती आनंदवर्धन अर्थात ध्वनि साहित्यिक तत्वर यही प्रवक्ता होती कि आनंदवर्धन। नवम शताब्दी समालोचक यही प्रवक्ता ध्वनिवाद भारतीय साहित्य समालोचना क्षेत्र में नूतन चेतना सृष्टि करिछि एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण अन्य तत्व को उक्त सिद्धांत आपणार दीप्त आलोकरे क्षीणप्रभ करिपारिछि। काव्य विशेषण वाच्यार्थ अपेक्षा लक्षणार्थ प्रतीत होई सारिबा परे सही वाक्य को स्थल विशेष रे अनेक अर्थ व्यंजित हुअन्ति जहाँ को ध्वनि कहुए। जहाँ को कौन कहुए ध्वनि बोली कहुए अर्थात व्यंग्यार्थर नामांतर ही होची ध्वनि। उदाहरण स्वरूप महीरे कहारी प्रवेश प्रयाणे ओजने उच्छ्वास मोहित न जाने दरबार राधानाथ राय है। महीरे कहारी प्रवेश प्रयाणे ओजने उच्छ्वास मोहित न जाने दरबार काव्य राधानाथ राय। एठारे कहा जायछि जे ईश्वरंकर सृष्टि बड़ सान बोली किछि नाही। मनीष मात्र किए समस्ते समान जो माने उच्च पद मोटा दरमा प्रचुर भूसंपत्ति और राजपण इत्यादि थिबा जोगु निजर बणिमा देखाउथांती सेमानंकर सही आस्फालन वृथा यह ही एठारे ध्वनि। एवं प्रयाणर अर्थ कौन ना मृत्यु। प्रकार भेद देख ध्वनिर प्रकार भेद। ध्वनि साधारणतः तीन प्रकार पिला माने गोटे होची वस्तु ध्वनि गोटे होची रस ध्वनि एवं आ गोटे होची अलंकार ध्वनि। वस्तु ध्वनि आमे काहाकू कहिबा जेउठारे ध्वनित हेउथिबा व्यंग्यार्थ बा प्रतीत अर्थ वस्तु मात्र किए बुझाए सेठारे वस्तु ध्वनि होइथाए हैला। तो वस्तु ध्वनि कौन बुझिपार जोठारे ध्वनित होउथबा व्यंग्यार्थ बा प्रतीत अर्थ वस्तु मात्र को वस्तुर मात्रा को बुझाए सेठारे कौन होता है ना वस्तु ध्वनि होता है। उदाहरण स्वरूप हेले नेउ थाई देखाण हारी हृदय हरि जगत जोशांक खोसा भूषा सही उषा सुंदरी। उषा काव्य राधानाथ राय है। तो वस्तु अर्थात कौन इतिवृत्त तथ्य घटना विषय अटे। एठारे नायक उषार वस्तुधर्मी वर्णना द्वारा उषा जड़े अनुपम सुषमा समन्विता तथा अनिर्वाचनीय सौंदर्य संपन्ना नारी यही वस्तुमूलक व्यंग्यार्थ एठारे ध्वनित हेउछि। अन्य अर्थरे जगतर सबुठारे सुंदरी हेउछि उषा यह प्रतिपादित है। ये जो आमर जो कोटेंसनटा थिला। तापरे देख
आ गोटे उदाहरण देइछंती दूरे थिले पासे अछि ଏହା ସବୁ ଘେନି କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କେତେ ଦୂରେ କୁମଦିନୀ ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧି କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ନିହିତ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ଯେତେ ଦୂର ଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆନ ବୋଲି ମୁହିଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ ବିନା ମେଘେ ସୃଜି ପାରଇ କୁଲିସ ଦରବାର କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ ପୋଲିସର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସୂଚିତ ହୋଇଛି ତାର କ୍ଷମତା ବଳରେ ସେ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ସୁଦ୍ଧା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏଠାରେ ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ହୋଇପାରିଛି। ରସଧ୍ୱନି ଦେଖ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ରସଧ୍ୱନି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଣ ହାସ୍ୟାଦି ନବରସ ତଥା ରସାଭାସ ଭାବ ଓ ଭାବାଭାସାଦିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହିତ ରସକୁ ଧ୍ୱନିର ମୂଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଧ୍ୱନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ଅଥବା ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଏପରି ଏକ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଅନୁଭବଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଭାବପ୍ରଧାନ। ରସରସ କବିତା ରଚନା ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଠକର ମନ ସେଥିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ। ତାହାର ହୃଦ୍ଗତ ଅଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ କବିତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରି ରସିକ ପାଠକ ରସାସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଆମର ରସଧ୍ୱନିର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖ ଗୁରୁଜନ ସଙ୍ଗେ କଥା ପର ସଙ୍ଗେ ବସିଥିଲି କି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ପୁରିଲା ପୁଲକ ଦେହ ଗୋଟା ଯାକ ବିନା ଶୀତରେ ମୁଁ ଥରିଲି କାହିଁ ଗଲା ମନ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜ୍ଞାନ ବେନି ନୟନ ମୁଁ ବୁଝି ରହିଲି ନିଶି ଦିବସ ବନ କି ଆବାସ ଜାଗର କି ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଥିଜିଲି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦାବଳୀ ହେଲା। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ରାଧାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ମୁରଳୀ ବାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ଏବଂ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଥା ସେ ବିନା ଶୀତରେ ଥରିଲେ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ ବା ଆଭାସ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣି ରାଧାଙ୍କର ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ହେଲା ତାହା କୌଣସି ପାଠକ ପଚାରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ମନରେ ଜାଗୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ଆନନ୍ଦର ଲାଭ କରେ ଅତଏବ ଏଠାରେ ରସଧ୍ୱନି ନିହିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବଳୀକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ପଦବଳୀକୁ ପଢ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ରାଧା କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଏଇ ଜିନିଷ କେହି ବି କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଜର ମନକୁ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏପରି ରସରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ରସରେ ସେମାନେ ରସାଦିତ ହେଇକି ବା ମାତି ଯାଇକି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରସର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପାଠକ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଜି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ରସଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଛି ବା ଏଥିରେ ରସଧ୍ୱନି ନିହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁରଳୀ ବାଦନକୁ ଶୁଣି ରାଧା ଉନ୍ମାତ୍ତା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ତହିଁ ମିଲୁ ମୋ ହରଷେ ଅନାଇ ପାନ ପିକ ଦେଲା ଆଗେ ପକାଇ ବାସେ ପୋଛି ପୁଣି ଲାଭ ସିନ୍ଦୁର ମୋର ହୃଦ କରାଇଲା କାତର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟି ରସଧ୍ୱନିର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପଦ ସିଧାସଳଖ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରେ ରସ ଓ ରସାଭାସ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହା ରସଧ୍ୱନି। ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଦେଖ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟାର୍ଥରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଲେ ତାହା ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ହେଲା। ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟାର୍ଥରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଲେ
ତାହା କେଉଁ ଧ୍ୱନି? ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସ୍ଥଳରେ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସ୍ଥଳରେ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ପଦାର୍ଥ ଇତିବୃତ୍ତାତ୍ମକ ନ ହୋଇ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି। ଉଦାହରଣ, କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି, ଜାଣି ଶୁଣି ସିନା ବଣିକ ପାଣ୍ଠି କରନ୍ତି ଭେଲକୁ ଛାତି ସୁନା ଗଣ୍ଠି। ଦରବାର କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଯଦି କୌଣସି ସୁନା ବେପାରୀ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟର ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଛାଡ଼ି ନକଲି ସୁନା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ଯେପରି ତାହାର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅନୀତି ବଳରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଧନୀ, ମାନି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅହରହ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ କାବ୍ୟାଂଶରୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ବ୍ୟଙ୍ଗାರ್ಥକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଏଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନିହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବିଷୟ-ବିଳାସୀ ମଣିଷ ସହିତ ବଣିକର ତୁଳନା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ସହିତ ନକଲି ସୁନାର ତୁଳନା, ଭେଲ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମର ତୁଳନା ହୋଇଛି। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ତୁଳନା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହି ତୁଳନା ଏଠାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ତୁଳନା ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କନକଲତାର କମଳ କୋଳରେ ବିରାଜେ ବେନି ଇନ୍ଦିବର, କୁନ୍ଦକଳି ସଙ୍ଗେ ବିରାଜିତ ରସେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ମନୋହର। କମଳା କୋଳ ନଦରେ ଗନ୍ଧ ଫଳି, କି କରି ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛି ଏ ଲତା ଚିତ୍ରକୁ ପଡ଼ିଅଛି ଜଲି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ଗୋପିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଉପମାର ଆରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ ବଳରେ ପ୍ରତୀତ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରସ ଧ୍ୱନି। ରସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ରସ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖେ, ତାହା କେଉଁ ଧ୍ୱନି? ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ହେଲା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୁଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଗୁଣକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି।